Cuma nak tanya, semua ada di UTM ke macam mana? Di Tak, rumah doktor. doktor. Okay. Okay. Actually, I will use Dr. Kamarudin reference book tau. Okay. So how could you get the books from me? Okay. Okay, nanti siapa ketua kelas? Hafiz kan? Hafiz? Hello? Ya, saya doktor. Okay, Hafiz buatkan senarai berapa orang yang ada di UTM. Okay, saya tak Okay. tahu apa. Okay, dan dapatkan maklumat lokasi ataupun alamat. So, I will ask uh, my technical staff lah untuk send or post to your home. Okay. Doktor. Cuma akan ada charge lah. Kan? Aha. Buku tu satu hal, buku tu dalam RM15 lebih kurang. Bukan, actually this book is very important, okay? Because a lot of discussion will be related to this book, and for me it's really easy to understand for the whole subject ni. Okay? So nanti Hafiz kena buat survey, dapatkan maklumat semua tu. Okay, and then we start to distribute the book lah. Okay, Okay, baik if doktor. you are in UTM, okay, so you can come to my room and then get the books, or if you are not in UTM or you plan to come to UTM, okay, you can get from my room, or I will try to send it to your hometown. Okay, boleh setuju? Okay. Okay, baik. So sebab kita akan gunakan lah buku ni, saya ada dalam PDF version tapi saya rasa tak sesuai untuk saya share, sebab ini adalah kepunyaan Dr. Kamarudin, sebab dia memang jual for every semester. Okay. 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 So geotechnic 1, actually yeah, you will have two geotechnic subject, geotechnic 1, geotechnic 2. Okay. So geotechnic 1 you may learn on stresses in soil, okay. Then you will have a subject on what we call as lateral stress, okay. And then you may learn on consolidation, okay, for the second chapter. And the last chapter will be on slope stability, okay. So that is for geotechnic 1. Okay, while for geotechnic 2, okay, because geotechnic 1 is a requisition for the geotechnic 2, okay. So for geotechnic 2, you may learn on site investigation, shallow foundation, and the last one is on deep foundation. Okay, honestly, from my point of view, okay, geotechnic 1 is more complicated compared to geotechnic 2, okay. Because geotechnic 2 we may make use all the formula, okay, to calculate, for example, for the bearing capacity, for shallow, and also for deep foundation. Okay. However, for geotechnic 1, okay, you need to imagine in terms on how to solve the problems. Okay, so that's why you need to have a very good understanding on the theory, okay, on the background of the problems. Okay, so then you can, if you can capture all this theory and the background of the problems, I guess it will be easy for you to master this subject. Okay. Tapi jangan risaulah, saya akan bantu. Okay. Basically, this class or this subject, dia bukan berlaku dalam kelas saja. Okay, yang itu saya perasan. Apabila at the end of the semester, okay, you use the EPPP, apa tu yang nak evaluate apa nama ni, lecturer. Dalam tu lah you kata macam-macam, kata lecturer tak pandang ajar lah, apalah. Saya rasa tak sesuai. Sebab saya open from 8 to 5 every day on the office hour. If we have any problem, you can communicate with me. Kan? Awak dah ada WhatsApp group, kan? Awak dah ada macam-macam instrumen. Kalau awak hukum mana-mana pensyarah sebab kelas, saya rasa tak adil. Kan? Jadi itu yang saya tekankan. So if you have any problem, I already give my phone number. Okay, I also in the groups. But if you feel that you want to personal to text me, so you can text me. So it's better to communicate within the office hour. Jangan kacau waktu lepas office hour. Okay. So yang itu saya boleh allocate untuk awak untuk selesaikan mana-mana masalah. Okay. So if you say that I'm not good during the teaching, okay, maybe I cannot explain well to
to some of you, okay, but I will dedicate my time to uh, to help you, okay, especially during the office hour, okay. So saya jangan salah faham, saya tak katakan markah IPP itu akan menyebabkan saya apa kehilangan gaji ke semua, itu bukan. Maksud saya cuba nak berikan yang terbaik, so awak kena kena beri komitmen yang bagus lah. So bila saya offer benda ni waktu dalam fizikal, waktu dalam kelas biasa, tak ada seorang. Bila tak ramai student yang datang jumpa saya. At the end, EPPP mana-mana pesyarah akan beri markah yang teruk. Okay? Okay. So any problem, just text me. Okay. InsyaAllah we try to help you. Okay. Okay. So kita go. Okay, ni saya lah. Saya terang sedikit lah. Okay. So, okay, kita tak pernah jumpa kot. Sebab awak tahun semester kedua, semester ketiga kan? Ya dah betul. Semester 4. Sekarang semester keempat. Keempat, okay. Tahun 2. Sebab saya tak ajar je teknik. Saya lepas saya tak ajar. Yelah maksudnya sebab pandemik ni kita dah lama tak jumpa. Mungkin pandemik tu awak tahun berapa? Kita orang SEM 2. Sekejap je dekat UTM. Sem 1 SEM 1 sempat UTM. Sempat. maknanya Mac 2020, Mac 2020 kan? Betul. Okay, ni saya lah kan. Okay, ni masa ni saya ambil gambar waktu saya apa nak habis belajar ni tahun 2011 lah, 2011. Nak ujung 2011. Okay, saya buat PhD saya di The University of Sheffield. Satu apa? Kita tuturan dulu. Saya nak tanya soalan. Okay. Masa kalau sekarang EPL, Sheffield dah masuk dalam, Sheffield United dah masuk dalam EPL kan. So orang kenal lah Sheffield sedikit. Tapi Sheffield ni merupakan tim bola sepak yang pertama dalam dunia tau. Maknanya yang pertama tubuh tim bola sepak adalah Sheffield United. Okay? Ataupun Sheffield Wednesday. Dia dua Sheffield kat situ. Okay? So kalau dulu saya explain Sheffield ramai tak tahu. Sebab semua menggunakan EPL punya table tu kan. Kenal mana kalau Manchester semua tahu kan. Manchester ni lebih kurang 1 jam dengan Sheffield. Maknanya Manchester ni di tengah England. Sheffield ni menghala ke Malaysia lah. Maknanya East yang pada East Midland nama dia. Maknanya dia sebaris dengan Manchester tapi dia menghala ke laut belah timur. Okay. Siapa ada soalan tu? Saya Hafiz. Hafiz. Kenapa doktor sambung PhD di University of Sheffield? Okay. Okay. Yelah saya nak encourage lah kalau awak berminat lah. Maksud saya apabila saya habis belajar di waktu degree. Saya habis degree umur saya 40 lah. Nanti awak tak kira lah. Okay. Saya habis degree pada 2002. Okay, 2002 saya habis. Lepas tu saya fikir saya nak sambung master. Okay, sambung master. Lepas tu saya pun buat master di UTM. Okay, lepas tu saya dapat offer untuk jadi tutor. Dulu ada istilah tutor, sekarang tak ada. Sekarang semua student ataupun semua staff lecturer masuk melalui PhD. Okay, lepas tu saya pun dapat peluang, saya mengajar 2 tahun. Lepas tu saya dapat peluang untuk mengajar, untuk sambung belajar di buat PhD lah. Masa tu kena carilah mana universiti. Okay, kebetulan saya carilah, saya search. So saya ada sebenarnya untuk cari mana-mana supervisor ni dia kena kenal dia punya latar belakang juga lah. Dia tak boleh buat sebab macam awak buat degree, awak tahu bila awak boleh habis kan. Normally kalau awak ikut apa yang di offer 4 tahun dia habis. Tapi kalau PhD ni dia bergantung kepada supervisor lah. Kalau supervisor kata awak tak cukup, kena extend. Kalau supervisor kata awak tak boleh habis, memang tak habis. Begitulah yang maknanya yang dialami oleh mana-mana student yang buat PhD. Okay. So saya pilih Sheffield sebab universiti ni masa ketiga tu dia top 100 lah. Okay. Lepas itu dia ada bidang saya, bidang geoteknik. Okay. Lepas tu saya nak go on ground improvement. Okay. So saya buat dengan Dr. Hurt. Okay. Dia bukan profesor lah, dia
sana istilah reader, dia tak ada istilah associate professor. Sebab associate professor ni istilah US. Okay. So dia ada senior lecturer, lepas tu dia ada reader dan dia ada professor, full professor. Okay. So Dr. Herb ni adalah reader, so dia setuju untuk terima saya. Dan memang susahlah kalau kita belajar dengan English person lah. Jadi memang betul-betul dia expect kita betul-betul faham ataupun betul-betul kuat fundamental kan. Okay. So selama 4 tahun saya struggle sehingga saya selesai pada 2011. Jadi tempat yang saya ambil gambar ni normally tempat yang semua orang yang akan ambil bila dia rasa confident untuk grad. Okay. Maknanya kalau awak pada tahun 2 ni tak perlulah gatal-gatal ambil gambar dekat depan UTM tu lah. Sehinggalah awak rasa awak dah boleh grad waktu awak dah present final year project tu. So ambillah gambar sebagai kenangan. Okay. Ketika tu anak saya yang sulung ni sekarang dah umur 15. Okay. Sorry lah saya cerita dulu kan. Boleh Doktor, Tak boleh. apa doktor. Nanti ada orang cakap Tak apa. poyo je ni. Okay. Tak ada lah. So ni anak saya ni, Alright. nama dia Muhammad Omar Mokhtar. Okay. Umur dia sekarang dah 15. Sama tinggi dengan saya dah. Okay. So yang masa ni dia 4 tahun, masa ni kita nak balik lah. Lepas tu yang ini Muhammad Usaid. Sekarang dah form 1. Okay, yang dalam perut ni ada adik dia. Okay, saya dapat yang akhir ni sebulan sebelum saya balik ke Malaysia lah. Okay. Struggle lah buat PhD kat overseas sebab expectation dia tinggi. Saya datang kerja pukul 8, pukul 5, saya tak pernah. Saya cuba disiplin kan. Dah pernah balik pukul 3 pagi. Lepas tu esok datang balik pukul 8 pagi. Selama beberapa minggu. So itulah kita perlu buat untuk capai apa yang kita nak kan. Okay. Okay. Dan saya ada seorang lagi anak lah yang lahir di Malaysia. Okay. Sekarang umur dia 5 tahun. So yang dalam perut ni Hafsah perempuan dah berumur darjah 4. 10 tahun. Okay. So sekarang dia saja yang sekolah lah sebab yang form 1 dengan form 4 ni masih di rumah, tak masuk lagi. Semuanya macam yang kamu lah, mana kelas semua online. Okay. So sedikit lah Hafiz kan, dapat menjawab kan? Jawab Doktor. Okay. Okay, so kita kembali kepada kita punya bisnes lah. Okay. So, saya cadang buat betul-betul, sebab tu saya cadang beli buku Dr. Kamarudin dan tambah dengan apa yang saya explain ni, insyaAllah boleh faham. Tapi so far lah, kalau kelas online ni, saya rasa semua score kot, tak ada masalah. Kan? Sebab dia tak sama macam yang kelas fizikal yang kita akan ada buat exam. Okay, saya pun tak pasti, dia bergantung pada penyelaras. Okay, it depends on the coordinator of the course. Kalau if the coordinator has discussed with all the lecturer and then we do agree that we want to conduct the final examination, okay, which is online, okay. So we may have the final examination. Otherwise, we will provide for you with a project, okay. So apa yang dibuat pada semester lepas, kita provide all the student with a project, okay. So project pun dia buat betul-betul lah. Boleh jadi kamu skor ataupun boleh jadi kamu bungkus, tu je. Okay. Tapi kamu ada masa yang cukup panjang, boleh buat discussion kan. Kalau nak tanya lecturer pun boleh lah, tapi kalau banyak tanya kan macam saya yang buat kan. Okay. So kita akan ada 3 chapter besar lah, stresses in soil. Okay. So for stresses in soil, awak akan belajar balik, saya akan recap balik lah waktu awak belajar geoteknik, soil mechanics, which is on effective stress, total stress dengan pore water pressure lah. Okay, so later on we may discuss on several method lah untuk menentukan stress under a vertical punya load ataupun stress. Okay, so kita adalah simple method, Boussinesq, point load, line load, uniform surcharge load. Okay, then we go for a very detailed methods we call as a FADOM. Okay, so FADOM chart. Okay, pressure bulk chart,
kalau ikut buku Dr. Kamarudin ada, kalau sempat saya terangkan. Okay. Tapi we are more discuss in detail on the Fathom chart. Okay. So saya akan tambah ada Newmark methods. Okay. So yang itu adalah methods yang digunakan untuk predict ataupun untuk determine the stress underneath the ground. Okay. If there are any vertical or point load applied on the ground. Okay. So then kita ada, okay, lepas awak dah mahir on vertical stress, okay, then we discuss on lateral stress. Okay. So on the vertical stress, you may use, for the lateral stress, you may use the value from the vertical stress to get the value for the lateral stress. Okay, maknanya you need to multiply with several coefficient. Okay, either the coefficient is at rest, active or passive. Okay, so dari situ we may learn on the Rankine methods or the column and the column methods. Okay, why we need to learn on the lateral stress? Because it's very important when we want to design for a retaining structure. Okay, so awak kenal lah macam awak kalau retaining structure yang digunakan untuk menahan satu area yang agak tinggi dengan area yang rendah. So ada satu structure yang menahan. So that we call as a retaining structure. Walaupun benda ni nampak simple tapi benda ni maknanya boleh digunakan. Contohlah macam saya, rezeki saya dapat PE saya iaitu IR dengan saya menggunakan design retaining wall. Okay. Maknanya lecturer ni bukan setakat mengajar saja. Lecturer ni ada yang memang dia melibatkan diri dengan consultation. Untuk dapatkan IR, dia mesti ada 3 tahun pengalaman bekerja ataupun melibatkan diri dengan consultation work. Jadi mana-mana lecturer yang ada IR tu dia ada pernah menjalankan kerja-kerja consultation. So saya menggunakan retaining wall ni untuk apply saya punya PE, Professional Engineer. So kalau awak dah habis, okay, awak berilah masa 6 tahun, awak kena ada plan. Okay, melainkan kalau awak nak jadi multi level punya marketing punya orang, tak ada masalah. Ataupun nak jual insurans, takaful pun tak ada masalah. Tapi kalau awak jadi seorang engineer, normally PE tu yang diidamkan oleh setiap engineer lah. Okay. So letakkan 6 tahun untuk awak apply terdapatkan PE. Okay, itu awak punya cita-cita lah. Barulah nanti career awak di recognize, okay, oleh industri. Okay. So then kita akan discuss on tie back punya method secara mudah lah, tak pergi detail. Okay. Yang saya katakan tadi on retaining wall tu kita discuss on lateral stress value. Untuk detail you need to join the class on reinforced concrete nanti pada tahun 3. Okay, saya nak beri gambaran awal lah because all of syllabus in this geotechnic 1 ni, okay, most probably will be you may make use it when you seek for your reinforced concrete subject ataupun you akan ada IDP nanti. IDP mana subjek yang mana awak kena belajar untuk design, okay, or you may use in your geotechnic 2 and also for your final year project lah. Okay, then we discuss on the compressibility and consolidation, okay, on the chapter 2. Okay, so apa maksud compressibility and consolidation? So when we apply a load on soil, okay, definitely the soil will behave, the soil will be compressed. Okay, so itu akan mengalami penurunan, enapan. Okay, so as an engineer, we need to estimate or to predict what is the amount of settlement ataupun proses enapan tu berlaku. Okay. Okay, yang ini perlu ada seorang geotechnical engineer perlu tahu how to calculate for the settlement. Okay, so you may learn, okay, in your geotechnic 1.
So that's why saya cadangkan beli buku Dr. Kamarudin. Kalau awak tak gunakan selepas habis subjek ni awak tak gunakan, awak mungkin gunakan waktu awak bekerja nanti. Tak perlulah bagi kepada junior-junior ataupun junior lah. Mana junior tahun 1 awak nak bagi pada dia. Tak boleh awak simpan sebab awak akan guna nanti waktu awak kerja. Okay. So kalau ikut jadual kita ada semester break. Okay. Test berkemungkinan akan diadakan secara online. Okay. Sebab selepas test dibuat dalam pakai Google Form. Okay. So awak kena tunjuk contoh calculation dan awak kena bagi jawapan based on value-value yang dah diberi lah. Okay. So test 1 kita cuba habis pada minggu ke-6 dan test 1 akan hanya discuss on stresses in soil and earth retaining wall. Okay. So maknanya apa yang awak belajar pada for chapter 1 you will be assessed on your test 1. Okay. Okay. So then test 2, okay. All the question will be related to chapter 2, okay, on the composability and consolidation. Okay. Then on the 11th week, okay, we may learn on the slope stability lah. Okay, so daripada sini awak akan belajar the how to calculate for the factor safety. Okay. Sebab slope stability dia menggunakan factor of safety. Okay. So you may learn in term of how to calculate for the factor safety, okay, for infinite dengan finite slope. Okay. So daripada situ awak dapat idea lah how the theory or the knowledge behind the slope stability. Okay. Actually, masa awak kerja nanti, awak takkan guna this hand calculation. Normally awak akan gunakan what we call as the software lah. Okay. So, okay, then there will be a revision week. Okay, and depends if the coordinator decide to have a final exam, so you will be sit for the final exam. Saya nak tahu semester ni semua semua online ataupun akan ada face to face? Online, Doktor. Semua online. Okay. So bila habis semester ni? Bulan 6 tak silap. Bulan 6, okay. So sampai bulan 6 lah kita akan ada online class Okay. 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 Awak akan ada 2 test, okay, untuk awak punya coursework, okay. Setiap subjek, setiap chapter akan ada assignment, okay. Maknanya ada assignment 1, assignment 2, assignment 3, okay. So awak akan diberi satu projek, okay. So total coursework awak ada lebih kurang 50 lah, okay. So untuk 50 lagi, okay, sebelum ni kita gunakan final exam, okay. Kalau tak, dia akan tukar kepada projek yang besar. Projek ni pun individu, okay. Dan depends bila awak kena submit projek ni. Normally akan diberi pada study week sehinggalah kepada beberapa hari terakhir sebelum markah dimasukkan. Okay. So itu adalah untuk assessment. Okay. Okay, Doktor. Okay. Nanti saya akan cuba bagilah secepat mungkin untuk assignment. Okay. Sebab assignment tu based on lecturer masing-masing. Okay. Untuk group, untuk project nanti coordinator akan decide. Untuk projek yang coursework tau, bukan projek untuk yang mewakili final exam. Kalau dia kata bebas untuk lecturer decide, so saya akan bagi projek jugalah. Okey, tapi untuk yang 50 yang terakhir tu, okey, nanti akan diputuskan dan saya akan maklumkan. Okey. So coursework semua adalah 50 markah. Okey. Manakala 50 lagi akan datang daripada projek ataupun final exam. Okay.
Clear eh? Clear, Clear, Doktor. Doktor. Awak nak belajar ini ke ataupun macam mana? Aish. Ha? Follow Doktor lah. Okay. Betul, Follow, setuju. Doktor. Okay, saya Doktor. recap balik stresses in soil Nanti apabila kita Boleh, Doktor. masuk kepada yang lebih detail, awak dah faham kot. Sebab benda ni penting. Sebab ini tak dalam subjek, tak dalam geoteknik satu ni, tapi ini adalah apa yang awak belajar masa geoteknik, masa soil mechanics. Okay? Okay, kejap, saya nak minum air kejap Boleh, Doktor. Boleh. Beres, Doktor. Beres. Okay. So kita tengok on stresses in soil Okay. Okay, so stresses in soil. Okay. So ni adalah basic formula untuk stresses in soil. Okay. So di sini kita ada apa? Total stress. Okay. Sigma ni equal to sigma prime plus dengan nu. Okay. Which is for water pressure. Okay. So effective stress adalah stres yang ditanggung oleh soil skeleton. Okey, maknanya tanah tu sendiri menanggung stres. Okey, kalau dicampur dengan pore water pressure, maknanya stres yang ditanggung ataupun diberikan oleh diberikan oleh air, so dia akan menjadi total stress. Okay, so how to calculate for the total stress? Actually, for each soil element, dia ada unit weight. Okay, sekejap Okay, so dia ada unit weight For example, unit okay, normally unit weight akan diberi dalam bentuk gamma Okay, so kalau untuk dalam keadaan bak ataupun moist, okay, so unit weight dia lebih kurang 18. Okay, dan unit dia adalah kilonewton per meter cube. Okay. So unit weight ni adalah kalau normal kita akan dengar density kan. Density dalam bentuk rho kan. Okay. So density maknanya untuk dapatkan unit weight, density dibahagikan dengan 10 kan. Okay. Didarab dengan 10 untuk dapatkan Newton. Okay. Okay, so that is for you, dan dibagikan dengan 1000. Okay. Okay, so that is for the dibagikan 10, dibagikan 10. Okay. For example, untuk unit weight bagi density bagi air contoh kita pakai 1000 lah kan. 1000 kilogram per meter cube. Okay. So kalau kita tukar kepada unit weight of water, secara mudahnya kita akan gunakan 10 lah. Okay, 10 kilogram 10 kilonewton per meter cube. Okay. So yang ni awak kena ingat ni, yang ni unit weight of water memang standard. Okay. Maknanya kalau nak guna 9, if you want to use 9.81 pun tak ada masalah. Tetapi kalau if you refer to Dr. Kamaruddin reference book, okay, on the introduction part, he already mentioned that all the calculation for all the unit weight of water used in his book, okay, is refer to 10 kilonewton per meter cube. Satu lagi dia memudahkan kita punya calculation. Okay. Okay.
So menunjukkan bahawa untuk soil, okay, dia lebih berat banding dengan water. Okay. So 18 is the typical value for bulk unit weight ataupun moist unit weight. Okay. So when the soil has been submerged in water, okay, so kita akan gunakan saturated unit weight. So saturated unit weight normally lebih kurang naik lah, lebih kurang 19.5, okay, kilonewton per meter cube. Okay, so itu adalah untuk tanah yang tepu, yang ditenggelam ataupun yang dipenuhi oleh air ataupun fully saturated. Okay, so this is the idea. Okay, then okay, once we already know what is the unit weight, okay, in order to calculate for the stress at certain level, okay, for example, so ini adalah ground, okay, so ini adalah thickness bagi satu layer 3 meter for example, okay. Lepas tu ada satu lagi layer dengan 5 meter kedalaman. Okay. So the total is 8 meter. Okay. So contohlah for example if the groundwater level is located at 3 meter, okay, below the ground level. So normally kita akan gunakan for this symbol iaitu mewakili macam diamond lah. Okay. Untuk represent, sorry cantik, represent groundwater level. Okay. So definitely yang ni akan represent saturated for the soil, saturated unit weight. Okay, manakala yang ni akan represent a normal unit weight of soil. Okay. So soalan akan tanya what is the stress, okay, at 8 meter below the ground. Okay, mana kat sini lah. Okay. So apa yang perlu awak buat untuk dapatkan stress, awak tak boleh guna directly the what we call as the unit weight sebab stress kalau ikut unit dia adalah kilonewton per meter square. Okay. Maknanya load bagikan dengan area. Okay. That is stress. Okay. Ada value lain ataupun unit lain dia namakan sebagai kilopascal. Okay. So janganlah confuse. Kalau soalan dia bagi kilopascal, awak pun dah pening. Is it represent stress or not? So kilopascal also represent stress. So sebab sini dah sama. Okay. So how to get the stress? Okay. The unit weight need to be multiplied with the height. Okay. So kalau daripada sini ke sini 3 meter, okay. So apa boleh buat? For example 18 times dengan 3, okay. So that is the value for the stress at 3 meter. Then plus dengan saturated unit weight which is 19.5 and then multiply with 5. So the total value should be 8, saya tak kira lah ni sebagai contoh awal 18.3 plus 19.5 times apa nama ni times 5. Okay. So that is for the total stress. Okay. Total stress value. Okay. So kalau soalan dia tanya and what will be the effective stress pula. Okay. So untuk dapatkan effective stress, awak boleh tukarlah formula ni, rearrange balik. Maknanya segala apa total stress value ditolakkan dengan pore water pressure, dia bukan U sebenarnya, dia new. Okay. Adalah the value for the effective stress. Maknanya beban yang ditanggung ataupun stress ditanggung oleh soil saja dengan kita keluarkan pore water pressure, that is the effective stress. Okay. So maknanya kalau kita buangkan air, so that is the effective stress. Okay. Kalau dalam pada level ground sehinggalah 3 meter tak ada air, okay, there is no groundwater level, okay, so definitely your effective stress is equal to the total stress. Okay,
So, however, uh, the groundwater level is located 3 meter below the water, below the ground. Okay, so you need to start to consider the pore water pressure, okay, from the height of 3 to the height of 8. Okay, so awak kena tahu berapa nilai pore water pressure pula, baru boleh dapat effective stress pada 8 meter. Okay, so adalah lebih baik kalau soalan tanya what will be the effective stress, baik awak kira pore water pressure dahulu. Okay, lepas ni mudah untuk awak buat ataupun dapatkan value of the effective stress sebab awak tolak saja daripada this result total stress. Okay, so pore water pressure hanya efektif ataupun hanya dikira from the beginning of 3 meter below the ground to 8 meter below the ground. Okay, so the total of the effective stress, pore water pressure is considered as 10, which is the unit weight of water, multiplied with 5 meter. Okay, so it is equal to 50. Sebab tu saya menggunakan 10. Kalau awak guna 9.81, okay, so it's very difficult. It will take a time for you to get the value. Okay, so then later on you can get the effective stress value, okay, when you deduct the pore water pressure from the total stress value. Okay, so that is the definitions and how to determine for the total stress, effective stress and pore water pressure. Okay, clear soalan? Halo? Tak ada doktor. Awak dah lapar ke? Ah? Belum. Tu ada Boleh mi panggil sebelah, ada mi sebelah meja tak ada? Oh, tak ada. Okay, perempuan tak ada kelas ni Semua lelaki semua? Ada. Oh, perempuan malu. Jangan malu dengan saya. Okay. Okay. Okay, ni example, for example, if the problem is located at, apa namanya, lake, mana tasik lah. Kita assume tasik lah kalau kita ambil sungai, air dia bergerak kan. So we have a groundwater, a water which is above the what we call as the lake bed. Okay. Lepas tu, we need to determine what is the pore water pressure, effective and total stress along the XY. Okay, so this is the XY, mana cross section dia, XY, okay. Tapi dia bagi keseluruhan sampai ke dasar ni, maknanya by right dia kena ambil sampai Z sajalah. Okay, ataupun kita tukarkan this as a XY supaya tak confuse. Alamak, sorry. So yang ni jangan dilihat lah. Okay. Okay. So, total stress adalah combination of effective stress plus dengan pore water pressure. Okay. So whatever value from the pore water pressure and also the effective stress should be combined together to get the value for the total stress. Okay. So dalam kes yang ini dia menunjukkan, sebab dia menggunakan only symbol, so dia agak ambil masa lah untuk faham, tapi lepas ni kita akan tunjukkan contoh based on magnitude lah ataupun value. So untuk pore water pressure, so sebab air berlaku pada satu level yang paling tinggi, so kita kena kira what is the pore water pressure value starting from the water level, up to the XY section. So H1 is the thickness of the water or the lake, and the H is the contribution of the water to the pore water pressure, sebab dia dah tenggelam semua. So then H1 plus H, then we multiply with the unit weight.
Okey. Ah, dengar? Hello? Betul. Kenapa tadi kenapa panggil hello? Bukan? Ada soalan? Tak ada, okey. Tu kenapa tu? Siapa tu? Mute. Okey, kalau tak nak cakap mute. Kau cakap benda lain lah. Muiz nak cakap. Macam mana? Muiz? Dia tengah cakap kat phone tu. Dia tak Muiz. perasan tu. Oh, Muiz. Muiz kan? Kau orang lain? Saya boleh mute Saya lupa. Okay, saya boleh mute. Okey dah. Okey. Okay. Then untuk for the effective stress, okay, we only consider for the soil, okay, for the soil, okay, starting from the where is the location of the soil ground level, okay. So dalam case yang ini, definitely we may use the saturated punya value lah, sebab soil sudah ditenggelami oleh air. Okay. So when we use the saturated value, okay, in order to get the effective stress, okay, this saturated value should be minus with the unit weight of water. Okay. So dia mesti ditolak dengan unit weight of water sebab kita nak dapat efektif ataupun istilah sebagai effective unit weight. Okay, yang mana tak ada air. Okay. Then we may multiply for this case only with H. Okay. Sebab kedalaman yang ada ground ataupun soil hanya start pada sini sehinggalah kepada H. Okay. So this is for the what we call as effective vertical stress. Kawan nampak kan ada symbol of prime. So this is represent for the effective unit weight. Okay. So that is for the effective unit weight. Okay. Later on for the total, okay, either you want combine the value from the pore water pressure with the unit weight of water with the effective stress, ataupun you can just start use this equation, which is H1 times with the unit weight is the value for the stress from 0 to the H1. Okay, from the H1 to the H, okay, you may use the unit weight under saturated. Okay, sebab apa under saturated kita guna terus? Sebab the saturated unit weight is already include the unit weight of water inside the soil. Okay, so saturated unit weight darabkan dengan H, so that is the total stress starting from this point to the depth of H. Okay. So this is kalau kita menggunakan symbol, okay, yang mana kalau normally as an engineer kita lebih menggunakan magnitude. Okay. So kalau magnitude kita kena ada number. Okay. So that is the idea. Kalau soalan air di atas tanah. Okay, kalau sebelum ni saya discuss air di bawah tanah lah ataupun kedalaman tertentu. Okay, so saya dah cover dua keadaan. Satu keadaan air di bawah tanah, satu lagi keadaan air di atas tanah. Okay, so okay, this is the solution. Okay, so dia pun silap. Patutnya, okay, ini betul. Yang ni betul jawapan sebab dia gunakan Z. Okay. Okay, so dia menunjukkan bahawa the stress along XY is represent as a Z. Okay. Okay, so that is for the overburden stress for the situation where the water is above the ground level. Okay. So kita ambil satu contoh yang ini. Sama macam contoh yang pertama saya bagi tu. Saya bagi awal tapi saya tak tunjuk calculation lah. Okay, normally kalau untuk this vertical stress punya calculation, you need to produce what we call as a distribution drawing for total, effective and pore water pressure. Mana
stress distribution diagram nama dia. Okay. So what should be appear in this distribution diagram? Okay, you need to have what we call as a height, okay, or level. Okay, mana pada 0 to 3.5, okay, and also 5.5 deep. Okay, so all these input should be appear in all the total effective and pour water pressure diagram. Okay, so this will tunjukkan profile. Okay, so yang ni nanti awak go through balik. Okay, dan awak tengok lah. Okay, so macam mana result dia? Dia akan jadi dalam bentuk begini. Okay, so it depends. Why it depends? Because if you use 9.8, okay, so you will get this kind of value. If you use 10, so you will get a 20 value. Okay, so mana kita kena lukis. Okay, so that's why in order for you to draw or to produce this kind of diagram, first you calculate first for the total. Okay, do not calculate for the effective. Go for the pour water pressure diagram, and the last one will be your effective. Okay, so this is much more easy lah, compared to if you calculate for the total, later on you produce the effective, and the last one will be your pour water pressure. Okay, so daripada sini ke 3.5, okay, this is kind of your diagram. Okay, daripada 3.5 sampai 5.5, you may have another kind of diagram. Sebab apa diagram ni penting? Nanti saya akan terangkan apabila awak masuk on the lateral stress. Because in order for you to calculate the load, so you need to get the idea of this area. So how to get the area? So you need to how to get the area. Yeah, this is a simple lah. Maknanya half times apa nama ni? Ketinggian H daratkan dengan lebar dia P. Okay, so that is for to get the load. Okay, because the load for your lateral stress, you need to use the load. Okay, so that's why you need to familiar how in term of to draw this distribution diagram. Walaupun tak digunakan banyak untuk vertical stress, tapi akan banyak digunakan untuk lateral stress. So that's why saya kena recap balik. Okay, supaya awak faham. Okay, so then dapatlah value-value, nanti awak check balik. Okay, dah 12.51 dah. Lama pula cerita. Okay, yang ini sama macam contoh yang saya bagi sebelum ni, tapi ni ada value. Okay, so apa perlu awak buat? Awak kena masukkan the value dalam rumus yang diberi ataupun awak calculate balik. Okay, so dia akan jadi result begini. Okay, so the total stress, ketinggian air daripada satu point ke kedalaman air 2 meter. So this is the equation. Okay, lepas tu daripada air, daripada riverbed kepada kedalaman 5 meter. So this is another formula. So dapatlah 11.119.6. Okay, then start to calculate for the pour water pressure. Kalau awak guna 10, awak akan dapat 70. Okay, then the difference between total stress dengan pour water pressure adalah the value of the effective stress. So lastly, the effective stress value is 51, sorry. Okay. Oh, dalam ni dia dah beritahu supaya guna 9.8. So awak jangan terus dapat soalan terus buat. Baca dulu apa info yang diberi. Kalau tak diberi baru awak guna 10 Tapi awak include dah. The value for the inlet water is equal to 10. Okay. So ini sama juga. Okay, saya ulang balik ada 2-3 contoh supaya awak betul-betul faham. Okay, nanti awak go through balik. Okay, so this is the profile yang awak boleh plot. Tak semesti awak plot pada setiap kedalaman. Yang hanya awak perlu plot apabila awak jumpa perubahan yang berlaku. For example, from 2 to 0, okay, nanti changes, tak perlu awak buat pada kedalaman 1 meter. Okay, mana dia akan jadi a linear punya diagram, dia straightforward. Tetapi dia akan berubah apabila ada material berubah ataupun properties berubah. Okay. So then you need to calculate or show another graph, a line, okay, to represent from 0 to 8, okay, thickness.
Okay. Okay. So then, okay, the last one. Okay, you abaikan yang ini. Okay. Okay. There will be another cases. There will be another case where they apply a surcharge. Okay. Surcharge ni maknanya an additional load apply on the top of the ground. Okay. So when we apply, for example, 50 kilometer per meter square, okay, so it will influence all the result, especially on the total effective and total and effective stress. Okay. So for example, okay, unit weight, okay, kita letak saturated unit weight lah satu kat sini sebab dia tak ada. Okay, saturated unit weight adalah bersamaan dengan 19, contohlah kita ambil 19.39. Okay. Okay. So berapa nilai efektif, berapa nilai total stress, effective stress dan pore water pressure pada kedalaman 2.5 meter below the ground. Okay. So kita start kira lah. Okay. Untuk mudah yang pertama adalah kita kira lah total stress dan diikuti oleh pore water pressure dan disudahi dengan effective vertical stress. Okay, so yang cepat sekali adalah pore water pressure lah. Mana 1.5 darab dengan 10. So dapatlah 15. Okay. Pada kedalaman 2.5 below the ground. Okay. So pada total stress, okay, disebabkan ada what we call as additional load ataupun surcharge, so dia mesti diambil kira mana 50. Okay, dengan syarat load tersebut adalah uniform and very large. Okay, awak kena baca soalan. Kalau ada soalan tu dia akan mention the load is uniform and assume as a very large area, cover for a very large area. Okay, so 50 campur. Okay, 1 campur dengan 18.39. So 18.39. Okay, campur dengan the last one is 19.39 times 1.5. Okay, so that is for the total stress. Okay, and the last one, value total stress yang ini tolak dengan 15. So dapatlah the effective vertical stress value. Okay. Okay. So harap saya dah cover lah 3 keadaan. Yang pertama, jika awak ada awak nak tentukan keadaan kalau air melebihi ground level, itu case number 1. Case number 2, okay, ada water dalam di bawah air, di bawah tanah. Okay, case number 2 dan case number 3 ada surcharge. Okay, which is apply on the ground surface. Okay, so ketiga-tiga tu akan digunakan nanti dalam kita punya discussion for the next subtopic. Okay. So, saya rasa setakat tu saja kot. Ada soalan boleh bertanya di dalam kita punya group ataupun nak personal pun tak ada masalah. Kalau saya terlupa, awak kena ingatkan balik lah. Kadang saya terlupa untuk reply. Ataupun masa tu saya ada buat benda lain. Okay. So dah attendance dah isi ya. Saya nak tutup attendance ni. Okay. So setakat tu saja kot. Betul. Okay. Tengok slide sebelum ni. Yang ni. Yang ni. Yang Okay. 18.39 tu tak kena darab dengan high. Darab satu. Tinggi dia. Darab satu. Darab Ni satu. Ni satu kan? Oh. So bila darab Okay. satu, saya letaklah darab satu. Okay. So automatic saya tak letak satu lah. Sebab itu saya letak 18.9 saja. Okay. Okay. Terima kasih semua. Betul lah. Sekarang kita tanya ni untuk tolong orang lain faham juga. Sekarang kita dah faham. Okay. So tak ada masalah. Boleh je tanya. Okay. Ada lagi soalan sebelum kita bersurai? Kelas, next class bila ada kelas?
Hafiz, next lah yang apa? Mengajar Doktor. Hari Rabu, Doktor. Hari pukul Rabu. 11. Okey. 11. Saya akan guna dua-dua masa tau. Walaupun subjek ni 2 kredit, saya akan gunakan soalan macam 3 kredit lah. Tak apalah penatkan saya. Awak dengar je kan? Nah, 3 kredit. Soalan sebab saya nak pastikan saya boleh bagi example, boleh bagi penerangan yang cukup lah. Okey. Boleh, Doktor. Boleh. Okey. Janganlah komplain pula. Kelas 2 jam, ajar 3 jam. Sekarang semua nak komplain kan? Okey. Okey. So, kita jumpa lah hari Rabu, insya-Allah. Baik Doktor. Okey. So, saya start lah. By the way Doktor Ah. nanti share slide ni dekat group WhatsApp ke kat e-learning? Share, group dah, slide dah share dah? Okay. Slide. Kena yang Ah. rekod nanti saya bagi link lah. Awak tengok kat YouTube saya. Saya dah jadi YouTuber. Oh. Link YouTube Doktor bagi kat grup ke Nak. bagi dekat ni e-learning, Doktor? Mana? Link YouTube tu. Saya bagi kat grup lah, grup. Boleh lah. Senang sikit. Alah, bahasa Melayu dia orang confirm orang luar tak faham. Tak apa. Okey. Okey, Baik, Doktor. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam.